Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أيام الأعياد لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله أفضل الصلوات وأزكاها وأسفى منازلها الكرامة وأعلاها. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, terlebih untuk para hadirin, untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berlandasan dengan imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa yang berlandasan dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, agar kelak di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patutnya sebagai hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki sifat husnudzan billah, harus memiliki sifat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ialah salah satu tanda keimanan yang sangat amat kuat, keimanan yang sangat amat kokoh, keimanan yang sangat amat luar biasa. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, yang dimana maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan redaksinya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, ana inda dhanni 'abdi bi falyudhanna bi ma syaa rawahu Ahmad. Aku sesuai dengan prasangka baik hambaku, maka hendaklah ia berprasangka baik kepadaku sebagaimana yang ia mau. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis tersebut menjelaskan, hadis tersebut menekankan bahwasannya kita sebagai hamba Allah yang ditekankan untuk terus
memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuai dengan prasangka baik tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila seorang hamba selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka buruk itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak heran dan tidak diragukan lagi dengan apa yang kita sudah amalkan dengan keseharian kita dari amal-amal yang baik, dan itu mencerminkan bahwasannya kita sudah menerapkan, bahwasannya kita sudah melaksanakan kita sebagai hamba untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa, beliau menjelaskan, la raiba anna husnadh dhan innama yakunu ala ihsanih. Tidak diragukan lagi bahwasannya seseorang apabila berprasangka baik pasti setara dengan ia melakukan amal-amal kebaikan. Fa innal muhsina hasanudh dhann bi rabbih an yujaziyahu ala ihsanih wa la yukhlifa wa'dahu wa yaqbala taubatahu. Karena sesungguhnya apabila orang berbuat baik, memiliki anggapan baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sang Khalik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima segala taubatnya. Begitupun Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menggambarkan bahwasannya apabila ada seseorang yang selalu berprasangka baik kepada Rabb, kepada Tuhannya, sehingga ia melaksanakan perbuatan amalan-amalan kebaikan, Al-Imam Al-Hasan Basri mencerminkan orang tersebut tergolong orang-orang yang mukmin. Begitupun sebaliknya, Al-Imam Hasan Basri mencerminkan bagi siapa orang yang selalu berprasangka buruk sehingga yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, Al-Imam Al-Hasan Basri mencerminkan orang tersebut tergolong orang-orang yang al-fajir, orang yang durhaka. Innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Sesungguhnya orang yang beriman apabila ia memiliki prasangka baik kepada Tuhannya sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, begitupun orang-orang yang durhaka, yang dimana ia melakukan perbuatan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadapnya, yaitu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk, wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Bayan bahwasannya beliau tidak hanya menegaskan bahwasannya kita tidak hanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, akan tetapi kita harus berprasangka baik terhadap manusia yang lainnya. Karena dengan kita berprasangka baik terhadap manusia yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakhiri hayat kita, akan menutup akhir hayat kita dengan kebaikan, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup di akhir hayat kita dengan keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Madinatut Tarim, kota Tarim, yang dimana salah satu kota yang di dalamnya
penduduknya menerapkan daripada sifat-sifat berhusnudzon, baik itu berhusnuzon sesama maupun berhusnuzon terhadap apapun yang terjadi di kota mereka. Semoga di kehidupan kita sehari-hari kita dapat menerapkan berhusnuzon, baik itu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala maupun berhusnuzon dengan manusia, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menghujani hidup kita dengan rahmat-rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله أفضل الصلوات وأزكاها وأسفى منازلها الكرامة وأعلاها. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله فإن رحمة الله قريب من المحسنين. واعلموا أن من اتقوا الله عاشا قويا وسار في بلاد الله آمنا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما. فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.